Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw Negros Oriental. Kini si Judan Impenyo, ug aniya na ang mga nagunang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Usa ka bulan gumikan sa gipaygayong cataract surgical mission dinhi sa dakbayan sa Bayawan, mibisita pagbalik ang Lions International aron pagpaygayon sa follow-up check-up sa mga pasyente nga malampusong ni pailalom sa operasyon sa cataract. Sa detalye, si Oliver Tasa. Mahinumduman nga niadtong Hulyo 6 ug 7, 2024, nagpahigayon og cataract surgical mission dinhi sa Dakbayan panag-uban sa Lions Team Multiple District 301. Ug gani niadtong Hulyo 10, 2024, human sa usa ka bulan gikan sa malampusong operasyon, nagpahigayon og follow-up check-up ang Lions Team sa kadtong mga pasyente nga naoperahan mahitungod sa cataract. Ug ubay-ubay ang mga nagpasalamat sa Lions Team, ilabi na sa amahan ning Dakbayan Mayor John T. Raymond Jr. mahitungod usa siya sa gihimong instrumento nga maabot ang Lions Team dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Usa sa mga nipadayag sa ilang dakong pagpasalamat sila Alfredo Compassion Lumulupyo sa Barangay Taviran, Nangka, Sofia Horolan sa Sitio Tigbao, Barangay Nara, ug si Mrs. Risfilma Indab nga taga Barangay Nangka. Diin dako ilang pasalamat sa Lions Team ug usab kay Mayor Raymond mahitungod natabangan sila nga makakita og balik human sa pila ka tuig nga ilang pag-antos ug matud pa nga unta daghan pang matabangan si Mayor Raymond panahon sa iyang administrasyon. Sa una, di ko makita. Tanan, hindi na ko makita. Pero karon na nga nakaabot sa kabulan. Ikas kong pag-opera, maayo na kayo. Nahayag na. Pag humag-opera sa mata, pag ingas doktor nga open na, kumati kakita din ko tanan sulod. Wala na ko makita sa pagsulod na ko. Paggawas na ko kakita, dayan ko. Sa doon katuig na akong pag-antos. Karon, wala na, hayag na. Kung pasalamat ako sa Mayor. Mayor, dako kayo kong pasalamat nimo. Kung napay laing dako, Mayor, napay yun. Yung salamat ng gidawat nimo ang Lions Team nga kuan cataract surgery mission. Dakong salamat Mayor sa imong makauban. Kaya nga daghan pang matabangan nimong sobra pa magsama sa kumakuan nga mga mission dire sa Bayawan madawat nimo. Usa nimong dawaton. Daghang gid salamat. Ang sa primero na ko nga kuan gibati. Dili ko kaayo ka klaro sa pikas na ko nga mata sa wala. Sa karon nga naoperahan ko sa katarata, okay na, makabasa na ko. Nagpasalamat ko sa Lions International sa ilang pag-aridiri sa Bayawan, sa pag-opera sa mga katarata o diretsyon. Sa Mayor Jack, sa staff sa Surgilon, sa staff diri sa may hospital, nga nagamit namo ang hospital sa pag-opera namo. Daghan kayong salamat. Og sa ato pong Ginoong Hesukristo, daghan kayong salamat sa gihatag namong kahayag. Kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Isip pagtabang sa mga empleyado nga makabot ang ilang pangandoy nga makabaton og civil service eligibility, nagmugnaw og inisyatibo ning lokal nga pangagabhanan pinaagi sa opisina sa HR og civil service review sessions alang sa mga empleyado nga plano mo take og civil service examination. Sa kinatibukan sa mga balita atong sayran kay Ninyo Untal. Ang local government unit sa Bayawan sa pagigtimbayayong sa DepEd Bayawan Schools Division Office malipayong mipahigayon sa opening program bahin sa civil service review sessions para sa professional ug sub-professional civil service eligibility examinees kaniadtong Hulyo 9, 2024 sa TESDA building. Ang opening program gipasidunggan sa presensya sa pipila ka mga opisyal sa DepEd, ana ang Senior Education Programs Specialist HRDS nga si Miss Arjen Rose Gludove, kauban sila ni Mr. RJ Pinanunang ang Education Program Supervisor, Samuel Masayon, Mr. Anisito Umbak, Miss Emma Apdian, Mr. Percy James Baybay ug ni Mr. Roger Lagarde Jr. kinsa sa ulahi naghatag sa iyang testimonya sa iyang panaw sa pagpasaro sa CS eligibility exam. Kini nga inisyatibo nagpakita sa pagsalig sa LGU sa padayon nga kalambuan og suporta sa mga empleyado sa gobyerno sa Dakbayan. This initiative was fueled by the clamor of our employees to really pass the said exam. I know that the struggle of most of our applicants for the civil service exam is the challenge of passing the exam. So with that, we felt the need to intervene in terms of providing the necessary review and assistance to them
in order for them to properly and confidently prepare for the said exam. Our intention of providing this opportunity is to ensure that our employees will be prepared in the future opportunities that might be presented once we are able to expand the organizational structure. We are already in the process of creating more strategic positions in this organization. So while we are looking into the needs of the management, we are also looking at the career advancement needs of our people. As the role of the HR is to develop the potential of our employees and provide opportunities for them as well. So with this intervention, I hope that our employees would be more confident in reaching their dreams of becoming a civil service eligible. Matod pa ni Human Resource Management Officer Miss Veronica Grace Miraflor, mikabat sa 80 ka mga partisipante gikan sa nagkalainlaing departamento sa LGU Bayawan ang nahatagan og higayon nga mamahimong benepisyaryo sa maong programa. As per experience, pag-take na ko og exam, mabalaan ra man gyud mo kay general man ang exam, but kung wala ka review, maybe maglisod jud ka sa exam, mas maayo gud dagway kung naka-review ka kay syempre ma-widen ang ato ang nabalaan o ma-refresh po ta ba sa atong knowledge. Ako ra message thankful ko sa gikandak sa city and for sa DepEd pod nga ni-facilitate sa amo kay mas mahimo ming equip sa upcoming exam. So nagpasalamat good big tako kami sa kuyog sa akong mga kauban nga mga participants sa kaning review. Kini nga mga sesyon himuon kausa sa usa ka semana sulod sa 5 kasunod-sunod nga mga semana ug naglangkob sa nagkalain-laing mga topiko lakip na ang numerical, verbal, clerical ug kanitibuk ang impormasyon kabahin sa CSC exam. Kini pagpangandam sa umalabot nga August 11 Civil Service Eligibility Examination. May pahayag usab sa iyang kasing-kasing nga pagpasalamat si Miss Veronica Grace Miraflor. I am very glad to have the support, the all-out support of our DepEd partners, particularly Miss Argin Rose Glodove, who help us tap other professionals in order to conduct the said reviews. Kini sininyo untal ibayaw bayawan, kita ang bayawan. Pipila na ka mga pag-ulan ang ato na sinati dinhi sa Dakbayan sa pagsugod pa lang sa bulan sa Hulyo. Atong sayran kung may bagyo ba o magpadayon ba kini karon nga semana gikan sa atong resident weather reporter si Jonah Quizon. Maayong adlaw sa tanan. Sukat sa deklarasyon sa pag-asa sa pagtapos sa El Nino kaniadtong unang semana sa Hunyo ug dungan sa nagpadayon nga La Nina Watch, naglain-lain ang kahimtang sa lokal nga panahon sa Bayawan sa miaging mga semana. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ padayon nga nakaapekto sa nasod nga magdala og madag-umon nga kalangitan inubanan sa isolated rain showers o thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabii. Ang mga weather monitoring agencies nagpadayon usab sa pagbantay sa usa ka weak o shallow low pressure system gawa sa Philippine Area of Responsibility. Gibanabana ang kini mahimong usa ka aktibo nga LPA o weak tropical depression karon nga weekend ug motabok sa Visayas sa Martes o Miyerkules sunod semana ug posibleng mahimong sunod nga tropical cyclone sa 2024. Dugang pa ang ubang forecast models miila usab nga sa western parts sa Pilipinas adunay isa ka LPA nga maporma og mahimong usa ka tropical depression nga naglihok paingon sa Vietnam ug sa mosunod nga pipila ka mga adlaw mahimong magsugod sa pagpausbaw sa habagat o southwest monsoon ug makaapekto sa mga coastal areas sa Bayawan. Sa usab kini nga sistema mahimong makaapekto sa Dakbayan uban sa matag adlaw nga pag-ulan ug localized thunderstorms ilabi na sa hapon o gabii. Ginaauhag ang tanan sa pagpangandam sa panahon sa ting-ulan, ilabi na ang mga lumulupyo sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide. Siguraduhon nga limpyo ug dili barado ang mga agianan sa tubig, likayan ang pagkaligo o paglabas sa mga suba o pagtabok sa mga taytayan kung nag-ulan.
Magpabiling alerto sa mga balita sa panahon ug mag-andam sa posibleng paglikas kung adunay emerhensya aron mahimong luwas ug maghiusa alang sa kaayuhan sa bayawan. Kini si John Aquizon gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Isip pagtabang nga makabot ning dakbayan ang vision niini nga mahimong Model Agri-Eco-Industrial City in Central Visayas by 2029, padayong ginapahigayon ang vision-aligned circles convex sa mga empleyado. Gani sa miaging simana, gipahigayon ang 9th cycle revalida niini. Sa report, atong dawaton gikan sa atong news correspondent, si Vina Ibero. Sa katapusang libel sa aplikasyon sa dakbayan ngadto sa performance governance system nga mao ang institutionalization process, kini nagmalampusan human nga ang mga vision aligned circles convex ang hugdan usab sa pagkooperar pinaagi sa pagpadayag sa mga pulido nga proyekto sa mga pinakaimportanteng gawain o PIG. Gipahigayon kini sa New Government Center Kabkabon Barangay Banga, Bayawan City niadtong Hulyo 10 hangtod na sa 11, 2024. Diin 42 ka mga VACs ang nang presentar sa ilahang 9th cycle first semester nga pigs ubos usab sa mga pagduki-duki sa mga tinaasang panelist o horado sa miyembro sa multi-sectoral group. Ang 42 ka mga nagkadaiyang opisina sa LGU nga gipresentahan sa mga regulars o casual nga mga empleyado nga nagbuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga bulahaton alang sa kalampusan sa ilang pig pinaagi usab sa mga weekly operational review meeting. Ang rivalida gi-facilitate kini sa Office of Strategy Management o sa PGS Core Team. Ang seremonya sa rivalida pinaagi sa opening program diin gitambungan mismo sa amahan sa dakbayan nga si Mayor John T. Raymond Jr., mga department heads, ang empleyado sa dakbayan sa bayawan. Kini si Vina Ibero, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Og update sa atong halad sa barangay, 5 na lang ka mga barangay sa dakbayan sa bayawan ang wala pa na bisita sa atong halad sa barangay. Gani karon nga semana magpadayon kini og 4 ka mga barangay ang bisitahon niini alang sa pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Mubisita kini sa Hulyo 16 sa Barangay Minaba, sa Hulyo 17 sa Barangay San Miguel, sa Hulyo 18 sa Barangay San Roque, ug sa Hulyo 19 sa Barangay Malabugas. Ug makato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Kini si Jude-Ann Impenyo, dagang salamat ug maayong buntag.
Maayong adlaw Dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw Negros Oriental. Kini si Judan Impenyo, ug aniya na ang mga nagunang balita lukop Dakbayan sa Bayawan. Usa ka bulan gumikan sa gipaygayong cataract surgical mission dinhi sa Dakbayan sa Bayawan, may bisita pagbalik ang Lions International aron pagpaygayon sa follow-up check-up sa mga pasyente nga malampusong ni pailalom sa operasyon sa cataract. Sa detalye, si Oliver Tasa. Mahinumduman nga niadtong Hulyo 6 ug 7, 2024, nagpahigayon og cataract surgical mission dinhi sa Dakbayan panag-uban sa Lions Team Multiple District 301. Ug gani niadtong Hulyo 10, 2024, human sa usa ka bulan gikan sa malampusong operasyon, nagpahigayon og follow-up check-up ang Lions Team sa kadtong mga pasyente nga naoperahan mahitungod sa cataract. Ug ubay-ubay ang mga nagpasalamat sa Lions Team, ilabi na sa amahan ning Dakbayan Mayor John T. Raymond Jr. mahitungod usa siya sa gihimong instrumento nga maabot ang Lions Team dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Usa sa mga nipadayag sa ilang dakong pagpasalamat sila Alfredo Compassion Lumulupyo sa Barangay Taveran, Nangka, Sofia Horolan sa Sitio Tigbao, Barangay Nara, ug si Mrs. Risfilma Indab nga taga Barangay Nangka. Diin dako ilang pasalamat sa Lions Team ug usab kay Mayor Raymond mahitungod natabangan sila nga makakita og balik human sa pila ka tuig nga ilang pag-antos ug matud pa nga unta daghan pang matabangan si Mayor Raymond panahon sa iyang administrasyon. Sa una di ko kakita, tanan hindi na ko makita, pero karon na nga nakaabot sa kabulan. Ikas kong pag-opera maayo na kayo, nahayag na. Pag humag-opera sa kong mata, pag ingas doktor nga open na, kumati kakita din ko tanan sulod. Wala na ko makita sa pagsulod na ko, paggawas na kakita dayon ko. Sa duha ka tuig na akong pag-antos, karon wala na, hayag na. Kung pasalamat ako sa Mayor, dako kay kong pasalamat nimo. Kung napay laing dako, Mayor, napay yun. Kung salamat nga gidawat nimo ang Lions Team nga cataract surgery mission. Dakong pasalamat Mayor sa imong makauban. Kaya nga daghan pang matabangan nimong sobra pa magsama sa kumakuan nga mga mission dire sa Bayawan madawat nimo. Kusa nimong dawaton. Daghang gid kayong salamat. Ang sa primero na ko nga kuan gibati, dili ko kaayo ka klaro sa pikas na ko nga mata sa wala. Sa karon nga naoperahan ko sa katarata, okay na, makabasa na ko. Nagpasalamat ko sa Lions International sa ilang pag-aridiri sa Bayawan sa pag-opera sa mga katarata o diretsyong. Sa Mayor Jack, sa staff sa Surgilon, sa staff diri sa may hospital nga nagamit namo ang hospital sa pag-opera namo. Daghan kayong salamat. Og sa ato pong Ginoong Hesukristo, daghan kayong salamat sa gihatag namong kahayag. Kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Isip pagtabang sa mga empleyado nga makabot ang ilang pangandoy nga makabaton og civil service eligibility, nagmugna og inisyatibo ning lokal nga pangagabhanan pinaagi sa opisina sa HR og civil service review sessions alang sa mga empleyado nga plano mo-take og civil service examination. Sa kinatibukan sa mga balita atong sayran kay Ninyo Untal. Ang local government unit sa Bayawan sa pagigtimbayayong sa DepEd Bayawan Schools Division Office malipayong mipahigayon sa opening program bahin sa Civil Service Review Sessions para sa professional ug sub-professional civil service eligibility examinees kaniadtong Hulyo 9, 2024 sa TESDA Building. Ang opening program gipasidunggan sa presensya sa pipila ka mga opisyal sa DepEd, ana ang Senior Education Programs Specialist HRDS nga si Miss Arjen Rose Gludove, kauban sila ni Mr. RJ Pinanunang ang Education Program Supervisor, Samuel Masayon, Mr. Anisito Umbak, Miss Emma Apdian, Mr. Percy James Baybay ug ni Mr. Roger Lagarde Jr. kinsa sa ulahi naghatag sa iyang testimonya sa iyang panaw sa pagpasaro sa CS Eligibility Exam. Kini nga inisyatibo nagpakita sa pagsalig sa LGU sa padayon nga kalambuan ug suporta sa mga empleyado sa gobyerno sa Dakbayan. This initiative was fueled by the clamor of our employees to really pass the said exam. I know that the struggle of most of our applicants for the civil service exam is the challenge of passing the exam. So with that, we felt the need to intervene in terms of providing the necessary review and assistance to them
in order for them to properly and confidently prepare for the said exam. Although on the part of the local government unit, we cannot promise an available position right away, but our intention of providing this opportunity is to ensure that our employees will be prepared in the future opportunities that might be presented once we are able to expand the organizational structure. We are already in the process of creating more strategic positions in this organization. So while we are looking into the needs of the management, we are also looking at the career advancement needs of our people. As the role of the HR is to develop the potential of our employees and provide opportunities for them as well. So with this intervention, I hope that our employees would be more confident in reaching their dreams of becoming a civil service eligible. Matod pa ni Human Resource Management Officer Miss Veronica Grace Miraflor, mikabat sa 80 ka mga partisipante gikan sa nagkilalang departamento sa LG Bayawan ang nahatagan og higayon nga mamahimong benepisyaryo sa maong programa. Basically, nakapasar na gid ko siya sa professional level, first level mo na siya, no? Dayon, ga-expect ko nga mas ma-widen pa ako ang nahibalaan sa upcoming exam kay as per experience pag-take na ko og exam mabalaan ra magud mo kay general man ang exam, but kung wala ka review maybe maglisod jud ka sa exam mas maayo gud dagway kung naka-review ka kay syempre ma-widen ang ato ang nabalaan o ma-refresh po ta ba sa atong knowledge. Opening pa lang ganina para sa kaning review. Gi-introduce ang mga facilitators o ang mga mo tudlo sa mo para sa review namo. So dili man pud di ko ta kaingon nga dili mo widen ato ang nahibalaan kay ang mga facilitators is from DepEd. Pag-introduce ila ganina kay mga kuan gid sila katubang mao gid ilang work diba? Ga-work sila as national level na. So expect gud mi mismo nga mas widen pag ang nabalaan kay mao na gud nila trabaho. Ako ra message no, thankful ko sa gikandak sa city and for sa DepEd pod nga ni-facilitate sa amo kay mas mahimo ming equip sa upcoming exam. So nagpasalamat good big dako kami sa ako kuyog sa akong mga kauban nga mga participants sa kaning review sa 5 weeks review bisag once sa usa ka semana usara ni ka adlaw, pero kabalo ko nga dako gyud amo dako gyud kay ni siya matabang sa dili sa ako pod mga kauban pod nga mo take sa exam soon. Nagpasalamat lang gyud ko og dako sa DepEd of course sa paghatag sa amo sa kining opportunity. Kini nga mga sesyon himuon kausa sa usa ka semana sulod sa 5 kasunod-sunod nga mga semana ug naglangkob sa nagkalain-laing mga topiko lakip na ang numerical, verbal, clerical ug kanitibuk ang impormasyon kabahin sa CSE exam. Kini pagpangandam sa umalabot nga August 11 Civil Service Eligibility Examination. May pahayag usab sa iyang kasing-kasing nga pagpasalamat si Miss Veronica Grace Miraflor. I am very glad to have the support, the all-out support of our DepEd partners, particularly Ms. Arjin Rose Glodove, who help us tap other professionals in order to conduct the said review. Kini sininyo untal ibayaw bayawan, kita ang bayawan. Pipila na ka mga pag-ulan ang ato na sinati dinhi sa Dakbayan sa pagsugod pa lang sa bulan sa Hulyo. Atong sayran kung may bagyo ba o magpadayon ba kini karon nga semana gikan sa atong resident weather reporter si Jonah Quizon. Maayong adlaw sa tanan.
Sukat sa deklarasyon sa pag-asa sa pagtapos sa El Nino kaniadtong unang semana sa Hunyo ug dungan sa nagpadayon nga La Niña Watch, naglain-lain ang kahimtang sa lokal nga panahon sa bayawan sa miaging mga semana. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ padayon nga nakaapekto sa nasod nga magdala og madag-umon nga kalangitan inubanan sa isolated rain showers o thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabii. Ang mga weather monitoring agencies nagpadayon usab sa pagbantay sa usa ka weak o shallow low pressure system gawa sa Philippine Area of Responsibility. Gibanabana ang kini mahimong usa ka aktibo nga LPA o weak tropical depression karon nga weekend ug motabok sa Visayas sa Martes o Miyerkules sunod semana ug posibleng mahimong sunod nga tropical cyclone sa 2024. Dugang pa ang ubang forecast models miila usab nga sa western parts sa Pilipinas adunay isa ka LPA nga maporma og mahimong usa ka tropical depression nga naglihok paingon sa Vietnam ug sa mosunod nga pipila ka mga adlaw mahimong magsugod sa pagpausbaw sa habagat o southwest monsoon ug makaapekto sa mga coastal areas sa bayawan. Sa usab, kini nga sistema mahimong makaapekto sa dakbayan uban sa matag adlaw nga pag-ulan ug localized thunderstorms ilabi na sa hapon o gabii. Ginaauhag ang tanan sa pagpangandam sa panahon sa ting-ulan, ilabi na ang mga lumulupyo sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide. Siguraduhon nga limpyo ug dili barado ang mga agianan sa tubig, likayan ang pagkaligo o paglabas sa mga suba o pagtabok sa mga taytayan kung nag-ulan. Magpabiling alerto sa mga balita sa panahon ug mag-andam sa posibleng paglikas kung adunay emerhensya aron mahimong luwas ug maghiusa alang sa kaayuhan sa bayawan. Kini si John Aquizon gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Isip pagtabang nga makabot ning dakbayan ang vision niini nga mahimong Model Agri-Eco-Industrial City in Central Visayas by 2029, padayon ginapahigayon ang vision-aligned circles convoke sa mga empleyado. Gani sa miaging semana gipahigayon ang 9th cycle revalida niini. Sa report, atong dawaton gikan sa atong news correspondent si Vina Ibero. Sa katapusang libel sa aplikasyon sa dakbayan ngadto sa performance governance system nga mao ang institutionalization process, kini nagmalampusan human nga ang mga vision aligned circles convox ang hugdan usab sa pagkooperar pinaagi sa pagpadayag sa mga pulido nga proyekto sa mga pinakaimportanteng gawain o PIG. Gipahigayon kini sa New Government Center Kabkabon Barangay Banga, Bayawan City niadtong Hulyo 10 hangtod na sa 11, 2024. Diin 42 ka mga VOX ang nangpresentar sa ilahang 9th cycle first semester nga PIGs ubos usab sa mga pagduki-duki sa mga tinaasang panelist o horado sa miyembro sa multi-sectoral group. Ang 42 ka mga nagkadaiyang opisina sa LGU nga gipresentahan sa mga regulars o casual nga mga empleyado nga nagbuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga bulahaton alang sa kalampusan sa ilang PIG pinaagi usab sa mga weekly operational review meeting. Ang revalida gi-facilitate kini sa Office of Strategy Management o sa PGS Core Team. Ang seremonya sa revalida pinaagi sa opening program diin gitambungan mismo sa amahan sa dakbayan nga si Mayor John T. Raymond Jr., mga department heads, ang empleyado sa dakbayan sa bayawan. Kini si Vina Ibero, Ibayaw Bayawan, kita ang bayawan. Og update sa atong halad sa barangay, 5 na lang ka mga barangay sa dakbayan sa bayawan ang wala pa na bisita sa atong halad sa barangay. Gani karon nga semana magpadayon kini og 4 ka mga barangay ang bisitahon niini alang sa pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa katawhan. Mobisita kini sa Hulyo 16 sa Barangay Minaba, sa Hulyo 17 sa Barangay San Miguel, sa Hulyo 18 sa Barangay San Roque, ug sa Hulyo 19 sa Barangay Malabugas. Ug makato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Kini si Jude Ann Impenyo, dagang salamat ug maayong buntag.